শ্রাবণ মাস মানেই শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য ভক্তদের ঢল নামে। এবার এই শিবের মাথায় জল ঢালতে যাওয়া পুণ্যার্থীর রুটে কোনো মাংসের দোকান খোলা রাখা যাবে না বলে নির্দেশিকা জারি করেছে প্রশাসন। যদিও শুধুমাত্র মাংসের দোকানের ওপর দিয়ে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ হবে নাকি অন্য কিছুতেও সেই নিষেধাজ্ঞা বর্তাবে তা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছুই জানানো হয়নি। জানা গিয়েছে শুধু মাংসই নয়, শিব ভক্তদের যাত্রাপথে থাকা রঙিন জলের দোকানগুলো বন্ধ করে দেবার দাবি উঠেছে যে কোনো রকমের অশান্তি এড়ানোর জন্য। প্রসঙ্গত বলে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে নয়াদিল্লিতে। কাওয়াড় যাত্রা উপলক্ষে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্রা বলেন, কাওয়াড় যাত্রার সময় দিল্লিতে মাংসের দোকান বন্ধ থাকবে, এটা আমাদের সিদ্ধান্ত। বেশিরভাগ মাংসের দোকান অবৈধ, আইন অনুযায়ী এগুলো থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে কাওয়াড় যাত্রার সময় আমরা এগুলো বন্ধ রাখব। সবাইকে নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। এগুলো সবই অবৈধ দোকান। কাওয়াড় যাত্রার সময় আমরা এগুলো খুলে রাখার অনুমতি দিতে পারি না। কি বলছেন মন্ত্রী কপিল মিশ্রা, শুনবো। मांग की तो दिल्ली में जरूरत ही नहीं है, कांवड़ यात्राओं में बंद ही रहेगा और ये निर्णय है। और ज्यादातर लगभग सभी जो इस प्रकार की दुकानें हैं वो इलीगल हैं। तो वैसे भी वो कानून के तौर पर होनी नहीं चाहिए। कांवड़ के दौरान पर तो विशेष तौर पर ये कानून का पालन सबको करना ही पड़ेगा। तो क्या इस तरह के कोई अभियान चलाएगी? किसी विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं है। एग्जिस्टिंग हमारा जो कानून है और जो नीतियां हैं उनके तहत ही ये सब गैर कानूनी दुकानें कांवड़ यात्राओं में इनको अनुमति नहीं दी जा सकती। देखिए, कालका जी का ये क्षेत्र जो है ये बरसों से तरस रहा विकास के लिए और लोगों के मन में ये चिंता भी है कि कैसे विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे और जनता से कटे हुए रहे। लेकिन निगम पार्षदा के रूप में योगिता जी ने और सांसद जी के नेतृत्व में तेजी से परिस्थितियां बदली जा रही हैं और आज जो हम यहाँ देख रहे हैं, निगम के फंड से भी अतिरिक्त सीएसआर का फंड लाकर इतना खूबसूरत ये पार्क का निर्माण किया गया है, सोलर लाइट लगाई गई हैं और एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया है। वैसे कालका जी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन उसके बीचों बीच में एक ऐसा ओपन एरिया डेवलप किया गया जहाँ पे लोगों का आने का मन करेगा। कालका जी के लिए एक बड़ी सौगात है और पूरी दिल्ली के लिए भी, हम सबके लिए भी सीखने जैसा है कि हम बाकी क्षेत्रों में भी इस प्रकार का हो। मैं पुनः योगिता जी को, सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली, बदलती हुई दिल्ली का एक पहचान ये पार्क भी है। এর আগে দিল্লির বিজেপি বিধায়ক তরবিন্দর সিং মারওয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে অনুরোধ করেন যেন এই মাসের শেষের দিকে শুরু হতে যাওয়া কাওয়াড় যাত্রার রুটের সমস্ত রঙিন জল এবং মাংসের দোকান সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। মারওয়া আরও দাবি করেন যে রঙিন জল এবং মাংসের দোকানগুলিতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কাওয়াড় যাত্রার পবিত্রতা বজায় রাখতে এবং যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে সাহায্য করবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখে তিনি বলেন, আমরা আবেদন করছি যে কাওয়াড় যাত্রার নির্ধারিত রুটে মাংস এবং রঙিন জলের দোকানগুলো সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হোক, যাতে পবিত্রতা বজায় থাকে এবং কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। কি বলছেন ডিসিপি প্রশান্ত গৌতম, শুনবো। डिप्लॉयमेंट हमने 770 लोगों को डिप्लॉय कर रखा है। इसके अलावा जो हमारा रिजर्व है वो अलग से रहेगा। आउटसाइड फोर्स की अभी हमने प्रेजेंटली डिमांड कर रखी है, हमको अभी प्रेजेंटली अलॉट होंगी, जैसे ही अलॉट हो जाएगी हम उनको भी साथ में ही डिप्लॉय कर देंगे। हमने 6 कंपनी आउटसाइड फोर्स पर शिफ्ट मांग रखी है। ड्रोन अब हर अरेंजमेंट का पार्ट है, हर लॉ एंड ऑर्डर के अरेंजमेंट का पार्ट है। हर लॉ एंड ऑर्डर में ड्रोन का भी हम पूरा इस्तेमाल करते हैं। 18 कैंप्स हमारे यहाँ पर रहेंगे कावड़ के, और उन कावड़ कैंप्स के अलॉन्ग साइड बाय साइड हम डेडिकेटेड पाथ कावड़्स को देंगे। কাওয়াড় যাত্রা হলো শিব ভক্তদের একটা বার্ষিক তীর্থযাত্রা, যেখানে তারা হরিদ্বার, গোমুখ এবং গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গা নদীর পবিত্র জল সংগ্রহ করে নিজেদের কাছাকাছি শিব মন্দিরে নিয়ে গিয়ে শিবলিঙ্গে উৎসর্গ করেন। এই যাত্রা শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ জুলাই থেকে আগস্ট এই সময়টায় অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি কাওয়াড়িয়ারা নামে পরিচিত ভক্তদের দ্বারা পালিত হয়। এই যাত্রায় ভক্তরা কাওয়াড় নামক একটা বিশেষ বাঁশের কাঠামো ব্যবহার করেন, যার দুপাশে
জল ভর্তি পাত্র ঝোলানো থাকে। শ্রাবণ মাস মানে শিবের মাথায় জল ঢালার জন্য ভক্তদের ঢল নামে। এবার এই শিবের মাথায় জল ঢালতে যাওয়া পুণ্যার্থীর রুটে কোনো মাংসের দোকান খোলা রাখা হবে না বলে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফ থেকে। এমনকি যেটা জানা গিয়েছে, স্পষ্ট করে সেই নিষেধাজ্ঞায় এটা বলা হয়নি যে শুধুমাত্র মাংসের দোকানের ওপরই বলবৎ থাকবে নাকি সেটা আরও কিছুতে বর্তাবে, সেটা এখনো স্পষ্ট করা হয়নি। শুধু মাংসই নয়, আরও জানা গিয়েছে যে শিব ভক্তদের যাত্রাপথে থাকা রঙিন জলের দোকানগুলিও বন্ধ করে দেবার দাবি উঠেছে, কোনো রকমের অশান্তি যাতে না হয় সেজন্য। এবং প্রসঙ্গত নির্দেশিকা বলি আপনাদের জারি করা হয়েছে নয়াদিল্লিতে। কাওয়াড় যাত্রা উপলক্ষে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্রা বলছেন, কাওয়াড় যাত্রার সময় দিল্লিতে মাংসের দোকান বন্ধ থাকবে, এটা আমাদের সিদ্ধান্ত। বেশিরভাগ মাংসের দোকান অবৈধ, আইন অনুযায়ী এগুলো থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে কাওয়াড় যাত্রার সময় আমরা এগুলো বন্ধ রাখব। কি বলছেন মন্ত্রী কপিল মিশ্রা, শুনবো। मांग की तो दिल्ली में जरूरत ही नहीं है, कांवड़ यात्राओं में बंद ही रहेगा और ये निर्णय है। और ज्यादातर लगभग सभी जो इस प्रकार की दुकानें हैं वो इलीगल है, तो वैसे भी वो कानून के तौर पर होनी नहीं चाहिए। कांवड़ के दौरान पर तो विशेष तौर पर ये कानून का पालन सबको करना ही पड़ेगा। तो क्या इस तरह के कोई अभियान चलाएगी? किसी विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं है। एग्जिस्टिंग हमारा जो कानून है और जो नीतियां हैं उनके तहत ही ये सब गैर कानूनी दुकानें कांवड़ यात्राओं में इनको अनुमति नहीं दी जा सकती। देखिए, कालका जी का ये क्षेत्र जो है ये बरसों से तरस रहा विकास के लिए, और लोगों के मन में ये चिंता भी है कि कैसे विकास होगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी जनप्रतिनिधि अनुपस्थित रहे और जनता से कटे हुए रहे। लेकिन निगम पार्षदा के रूप में योगिता जी ने और सांसद जी के नेतृत्व में तेजी से परिस्थितियां बदली जा रही हैं, और आज जो हम यहाँ देख रहे हैं, निगम के फंड से भी अतिरिक्त CSR का फंड लाकर इतना खूबसूरत ये पार्क का निर्माण किया गया है, सोलर लाइट लगाई गई हैं और एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया है। वैसे कालका जी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन उसके बीचों बीच में एक ऐसा ओपन एरिया डेवलप किया गया है जहाँ पे लोगों का आने का मन करेगा। कालका जी के लिए एक बड़ी सौगात है और पूरी दिल्ली के लिए भी, हम सबके लिए भी सीखने जैसा है कि हम बाकी क्षेत्रों में भी इस प्रकार का हो। मैं पुनः योगिता जी को, सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और दिल्ली, बदलती हुई दिल्ली का एक पहचान ये पार्क भी है। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা।